siya na kayo. Masakit saan? Hindi yun. Kita ka? Kailangan maunahan niya, Mina. Magaling to eh. Parang kami rin. Yeah. Face. Oh, Come on, come on, come on. Galing. Uy, Oh. Uy! Ano na? Galing to. Sabay, fighting spirit. Sige, Amina. Sige, Amina. Gayahin mo si si Royce. Yeah! Ay, si Dancing Queen. Go, manang, manang. Simple lang yun, pero paso. nakuha niya yung ano. Oo, diba? Lah, wala din nakita. Points mo. Yeah! Oh, kanina pa. Dalawang point na si Amina eh. Ano na, kanina pa, hindi na nakita. Nakama, dalawang shot. Kami nandito sa labas, kami ang referee. Wala? Wala. Sipa, Amina. Sipa. Yun! Yun ah. Halap, halap, come on. Yun. Ano? Apat na kaya na. Good, good. Very good. Yan. Marami na. Oh! Talo sila lahat. Wala pa. Wala pa. Yes! Ala! Oh, come on. Points, points. So, pangalan na. Yeah!